कोलकाता रेसिडेंट डाक्तर दुष्कर्म एवं हत्या मामलार सीबीआई तदंत करा एवं आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म हत्या मामलार सीबीआई तदंत निर्देश देइछन्ति कोलकाता हाईकोर्ट। समस्त दस्तावेज तुरंत सीबीआई को हस्तांतर करने को उच्च न्यायालय निर्देश रही। मामला सहित संपृक्त सीसीटीवी फुटेज रेकर्ड होइतिबा समस्तंकर बयान आसंता काली सकाळ 10टा सुधा प्रदान करने को कोर्ट कहिसन्ति। अगस्ट 8 तारिख राति रेसिडेंट डाक्तर मृतदेह उद्धार होता। मृतदेह मिलबार 12 घंटा मध्य अभियुक्त को गिरफ करागला। सेपटे मामलें डाक्तर को दुष्कर्म एवं हत्या घटना को नहीं असंतोष आंदोलन तेजी। प्रतिवाद आज देशव्यापी ओपीडी सेवा बंद डाकरा फेमा एवं नुआ दिल्ली समेत देशर विभिन्न स्थान में डाक्तर मान आंदोलन एवं विक्षोभ देखा मिलूँ। पीड़ित परिवार को क्षतिपूरण एवं न्याय प्रदान सहित डाक्तर सुरक्षा आदि दाबी में आंदोलन चली। अधिक सूचना आम सहित कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती अच्छा। प्रमोद, वर्तमान डाक्तरों आंदोलन द्वारा रोगी तो निश्चय प्रभावित हेबे, किंतु सीबीआई तदंत निर्देश देइछन्ति कोर्ट। देखो आम बर्तमान उपस्थित अच्छु आरजीकर मेडिकल कॉलेज हास्पाताल जो हास्पाताल जे यही गंडगोल होती महिला डाक्तर को हत्या करा जायछि, दुष्कर्म करा जायछि एवं यही घटना को नहीं आम देखा पाँच प्रतिवाद किपर प्लावन घटी आम देखा पाँच आरजीकर मेडिकल कॉलेज डाक्तर एवं विभिन्न बुद्धिजीवी मान समवेत होती प्रतिवाद स्वर एभली शाणित होती प्रशासन कार्य हार मानि परिलक्षित हुए। आम निकट उपस्थित अच्छा आरजीकर मेडिकल कॉलेज डाक्तर एवं सेमाने यही आंदोलन में निजक सामिल कर जो सीबीआई आज कोलकाता हाईकोर्ट जो सीबीआई निर्देश देती घटनार तदंत से कौन कहते आम पचार। I am Dr. Pradhan. I am here present in a demonstrative program where junior doctors stage a dharna and protest launch where we know the brutal rape and murder which occur in a government hospital, reputed government hospital in Calcutta, where so many doctors are producing that hospital. It's a protected place. It is protected by security, police. Even within that secure place, one lady doctor who's serving for last 36 hours, and after taking her dinner, go to take rest, and that rest room he was brutally tortured, raped, murdered. You know, all people of Bengal, India, all know. We vehemently protest and condemn this type of assault. We ask government to come forward, and department like police and judiciary, they should take active part to detect the culprits and earliest punishment. I know today Calcutta High Court passed an order. There will be a CBI investigation. We have support this decision, but we being a doctor, I want that early investigation and judgment should come. Then the people will take sympathy and support and the victim's family also get some relief. I am a theatre personality and I am attached to the Forum of Artists. We have come today to RG Kar Hospital to show our solidarity with the movement, with the doctors and medical staff who are protesting against this brutal, most heinous rape of a lady doctor on call, specifically in her place of work. If we cannot be safe in our place of work, I mean, what security is there in our state then? And specifically, our Chief Minister being a lady, I urge her that the guilty people should immediately be brought to justice.
One person. শুণুলে যে ডাক্তার মানক কিপরি প্রতিবাদর স্বর সান্নিধ্য হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টর মুখ্য বিচারপতি টি.এস. শিবজ্ঞানম যে আজ নির্দেশ দিয়েছেন যে এই ঘটনার সিবিআই তদন্ত করা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জী মধ্য যে যে মহিলা ডাক্তার মৃত্যু ঘটিছে তাঁর পরিবারকে দেখা করতে এবং তাঁর পরিবারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে আসন্তা রবিবার মধ্যে যদি তদন্ত প্রক্রিয়া যথাযথ ভাবে শেষ না হুয়ে তাহলে সে সিবিআই তদন্ত পাই অনুমতি দেবে কিন্তু আজ যে জনস্বার্থ মকদ্দমা পরিবার পক্ষর করা এবং বিভিন্ন গণসংগঠন পক্ষর করা তার সেই পরিপ্রেক্ষীরে আজ কলকাতা হাইকোর্ট সিবিআই তদন্ত দিয়েছেন তেমনি এই তদন্ত নির্দেশ দেওয়া দ্বারা অনেকে আশ্বস্ত যে যথাযথ ভাবে তদন্ত করা এবং ডাক্তার মানক বিষয়ে আমি দেখা পাউলে যে ডাক্তার মানক মত যে আমি দেখা পাচ্ছেন যে ধিক্কার ନିହାତି ସମସ୍ତେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ହିଂସା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀକୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଯଦି ତଦନ୍ତ ନ ସରିପାରେ ତାହେଲେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ କୋଲକାତା ବ୍ୟୁରୋ ହେଡ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଥିଲେ।